fulfilled ang Revelation 13 verse 6. 666. Hunong ang misa. We need to be inspired or guided by the Holy Spirit of truth. Kaya ang 666, dili na siya ngalan sa barya, kundi pangalan siya sa tao, representing sa tao nga imperfection. So daghan siya implementation, daghan siya meaning. Man makita ni mga kanang approaching na ang time toward the end of time. Muna karon hinigpitay na ni. Hinigpitay na ba? Kaya na kay rigid discipline. Kukit sa gibong sundon. From the bondage of sin and death, bringing humanity from the power of darkness, from the devil himself, the great dragon, and the ancient serpent, the so-called the devil or Satanas. Satanas is a Hebrew word meaning enemy. Now, then going on to second reflection, kay the devil, the enemy or Satanas, the enemy of God, the enemy of the church, and the enemy of mankind, nasa ka nang gitog, the intent, the very intent of hatred to the sacrifice of the Mass, the holy sacrifice of the Mass. Mga the devil is always wanting to abolish, to stop, or to cease the offering of the Mass, and depriving people to attend and assist to the holy sacrifice of the Mass. And then Saint Alphonsus, the third principle, the third reflection of mine, it was Saint Alphonsus Maria de Ligori, the father and doctor of the Catholic Church, who made a prophecy concerning the incoming realization of Satan's plan for the destruction and abolishment of the holy sacrifice of the Mass. So, prophesied ni St. Alphonsus in the year 16th century, more or less. Kung tayo ngayon St. Alphonsus Maria de Ligori, the father and doctor of the church, ingon siya, the devil is always trying to stop the celebration of the holy sacrifice of the Mass in public and depriving the world, meaning the people in the world, to attend the holy sacrifice of the Mass, and the fact he abolished it through heretics. And as punishment, God allowed. Nga mo to akong pamalandong, no? Nga katong last Domingo, ako pong napamalandongan, nga it was St. Alphonsus Maria de Ligori who made an interpretation in the book of Revelation, chapter 13, verse 16 onward, about the reality of 666. The satanic 666. Nga when we study number or numerology in the Bible, na every number there is a corresponding meaning of that number. Example, 135, 13579. Ano ba? So 1, symbolo 1 God in 3 distinct divine persons, 7 sacraments, 7 archangels. So there is a meaning. Now, ang number sa Diyos is 777. The perfect number. The divine number of God, 777. Now, the number of the devil, Satan, is 666. Then the number of man is 6. That symbolizes imperfection. The imperfection of man, 6. Now, unsay na itabo? Ang barangay kapitan, unsay na itabo? Representing sa state. Then, ang barangay kapitan kay 6. Kay tao man na, 6. Unya, ang parish priest, kay tao po. 6 po. Unya, kagahapon, June 6. Unya, ang pizza kay 6. So, ang tao, 6 yun na. So, ang nagbuot, tao. No, nag-unite ang state o ang Vatican II. Do 6. Nya ang June kay January, February, March, April, May, June 6. Unsang pitsa hagapon? 6. Unsang bulan karon? 6.
John 6. John kay bulan karon kay John. Nya ang John kay 6 man na. Nya unsang pitsa kagahapon? 6. Kinsa nagpahunong sa misa? Tao. 6. 666. Kinsa nagpropesya? Si San Alfonso Mariligore. Unsay ngalan sa parokya? San Alfonso Mariligore. Full the Mass. Okay? So every time we offer and celebrate the holy sacrifice of the Mass, we are being allowed or ordered by God to avail the eternal and infinite redemptive fruits and merit of Christ's sacrifice on the cross. And that fruit are the forgiveness and remission of sins and the gift of eternal life or salvation through Jesus Christ our Lord. And bringing humanity from the bondage of sin and death, bringing humanity from the power of darkness, from the devil himself, the great dragon, and the ancient serpent, the so-called the devil or Satanas. Satanas is a Hebrew word meaning enemy. Now, then going on to second reflection, kay the devil, the enemy or Satanas, the enemy of God, the enemy of the church, and the enemy of mankind, nasa ka nang ito, the intent, the very intent of hatred to the sacrifice of the Mass, the holy sacrifice of the Mass. Mga the devil is always wanting to abolish, to stop, or to cease the offering of the Mass and depriving people to attend and assist to the holy sacrifice of the Mass. And then Saint Alphonsus, the third principle, the third reflection of mine, it was Saint Alphonsus Maria de Ligori, the father and doctor of the Catholic Church, who made a prophecy concerning the incoming realization of Satan's plan for the destruction and abolishment of the holy sacrifice of the Mass. So, gi-prophesy ni St. Alphonsus in the year 16th century, more or less. Kung tayo ni St. Alphonsus Mariligore, the father and doctor of the church, ingon siya, the devil is always trying to stop the celebration of the holy sacrifice of the Mass in public and depriving the world, the people in the world, to attend the holy sacrifice of the Mass, and the fact he abolished it through heretics. And as punishment, God allowed. Nga mo to akong pamalandong, no? Nga katong last Domingo, ako pong napamalandongan, nga it was St. Alphonsus Mariligori who made an interpretation in the book of Revelation, chapter 13, verse 16 onward, about the reality of 666, the satanic 666. Nga when we study number or numerology in the Bible, na every number there is a corresponding meaning of that number. Example, 135, 13579. Ano ba? So one symbol of one God in three distinct divine persons, 7 sacraments, 7 archangels. So there is a meaning. Now ang number sa Diyos is 777. The perfect number. The divine number of God, 777. Now the number of the devil, Satan, is 666. Then the number of man is 6. That symbolizes imperfection. The imperfection of man, 6. Now, unsay nahitabo? Ang barangay kapitan, unsay nahitabo? Representing sa state. Then, ang barangay kapitan kay 6. Kay tao mo na, 6.
Unya ang parish priest, hmm, ang parish priest kay tao pod, sais pod. Nya kagahapon John 6. Unya ang pizza kay sais. Hmm. So ang tao 6 gyud na. So ang nagbuot tao. No nag-unite ang state o ang Vatican II. Do 6. Nya ang John kay January, February, March, April, May, June 6. Unsang pizza hagapon? 6. Unsang bulan karon? 6. John 6. John kay bulan karon kay John. Nya ang John kay 6 man na. Nya unsang pizza kagahapon? 6. Kinsa nagpahunong sa misa? Tao. 6. 666. Kinsa nagpropesyaya? Si San Alfonso Mariligore. Unsay ngalan sa parokya? San Alfonso Mariligore. Fulfilled ang Revelation 13 verse 6. 666. Hunong ang misa. We need to be inspired or guided by the Holy Spirit of truth. Kaya ang 666, dili na siya ngalan sa bariha. Kundi pangalan siya sa tao, representing sa tao nga imperfection. So daghan siya implementation, daghan siya meaning. Man makita ni mga kanang approaching na ang time toward the end of time. Man karon hinigpitay na ni. Hinigpitay na ba? Kaya na kay rigid discipline. Kung kinsa gyud mong sundon. St. Thomas Aquinas, ang libro na gitawag Summa Theologica. Now, gi-explain ni St. Thomas Aquinas ang 7 gifts of the Holy Spirit. Now, isa sa mga 7 gifts of the Holy Spirit ang wisdom. Then, gidefine na kung unsa ang wisdom according to the mind of St. Thomas Aquinas, the angelic doctor of the Catholic Church. Nga ang wisdom kay it is a gift that comes from the Holy Spirit that our judgment, our discernment, our judgment, our action or moral action must always be in conformity to the divine norm, meaning to the divine law, meaning to the divine commandment of God. Namo to na siguro ko ang malando ko wrong use of the word wisdom. Kaya ang wisdom niya is to conform the world. Ang wisdom na iyang gigamit is to obey the world, to obey the WHO, World Health Organization, and behind the WHO, it is the Illuminati, it is the Freemasonry. Behind that Illuminati and Freemasonry, according to the book that I have been reading, they are the religion of Satan in this world. Ug mo na gisunod karon. 2 Corinthians 4 verse 4, the devil, the prince of this world, is the god of this world. So mo to nga namalandog ko nga approaching na kayo ang end of time. Muna wisdom nila. Muna lang wisdom, no? Pero ang wisdom according to the mind of the Catholic Church, in the light of St. Thomas Aquinas, the angelic doctor of the Church, is always in conformity, in harmony to the divine norm, to the divine law, to the holy commandment of God. Now question, divine na ba? Is it the will of God to stop the celebration of the Mass? What did Jesus do or command in Luke 22 verse 19? Do this in memory of me. Buhaton sa ulugon ang misa. Unsay giingon ni Saint Padre Pio? Imposible pang mag-exist ang kalibutan nga walay adlaw. Kaysa isa ka adlaw nga walay i-offer nga misa. From the rising of the sun, according to Malakay chapter 1 verse 11, from the rising of the sun until to its setting. Gikan sa pagsubang sa adlaw diya sa silangan hangtod sa pagsalop gikan sa kasadpan, ang ngalan sa Dios dalaygon ug ang putli nga halad, the pure and perfect sacrifice and offering be offered to God. Mo nang misa. Mas posible pa daw mag-exist ang kalibutan nga walay adlaw basta mo. Kaysa sa kaadlaw nga walay ihalad nga santos nga misa. So ang gusto sa Ginoo, no? Nga nag-misa kada adlaw i-offer. Labi nag-Domingo because Sunday belongs to the Lord. Manang Sunday, Domingo, the Lord, no? Dominica.
So Sunday belongs to the Lord, mo na nga mag-miss na gyud. Pero nahunong dito na pita. Nahunong. Mo na nga makita nimo na wala na ko tayo. Ang mga tawa kapil misa. So okay ra po kuno man kay doubtful po to misa ha. Eh binisaya man mas ordo, dadak ko lang. Yang dogma of the Catholic Church, it is anathema to offer the mass in vernacular. Sa anathema, tinunglo. So, kung binisayo nimo, kanila nga nagsaunog og misa nga binisaya tinunglo. That is a Council of Trent, Session 13. Bawal magsaunog o maghalad og misa nga binisaya, tinagalog or vernacular. Tinunglo. Mo to nga okay ra pud kay di man pud ito bisang Katoliko. Protestant. Sama na siya nga mag-ampo ta karon, no? Nga mulig-on ang atong pagtuo. Buro gina. Matira ang matibay. Mana nga i-encourage ta mo nga mobasa mo atong 7 gifts of the Holy Spirit, no? Kana ito wisdom, knowledge, understanding, Holy fear of the Lord, counsel, fight, and of strength. Basahin yung unsa ng courage. Ang bisag mamatay ka. Kalig-on pagtuo nga basta kay mag-witness ka for the Lord, for Jesus Christ, for the glory of the kingdom of God, and the power of the Holy Spirit. Kadasig kay isog bisan pas kamatayon. Napuhon, dakpon siguro ta diri. Okay ra po. Makulong na ta, di dito ta sa presuhan magbisa. O di wow. Matuman gyud nga sa kasulatan kay sa ebanghelyo karon, nindot ka ito nga kung basahon para masabtan ninyo, no? Matthew chapter 5 verses 13 to 19. Mo na ang gospel karon, no? Sa gingon dire Matthew chapter 5 verses 13 to 19. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled down under people's feet. So kamo ang asin ug kahayag kalibutan. You are the light of the world, verse 14. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Iota or dot, bisag usa ka tuldok, walay sayloan. Hatagag katumanan kung unsa ang gisulti ug gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. O ang balang espiritu siya magpahinumdom sa tanan nga gisugo ni Kristo. Yang Dios justisya pangitaon gyud niya ang tanan nga iya. O ihatag sa tao ang dapat ihatag sa tao. Mo na nga dako kayong punishment nga giandam sa Ginoo tungod kay ang iyang mga sugo wala gibuhat, wala gisunod. Motong akong gibasa na po tong Our Lady of Good Success ug Our Lady of kanang Lasalet. Sa yun to, kanilang mga pare nga nag-file sa ilang mga bahandi o kayamanan, mga princes of the church, mga bishops and priests, nga nagtapok, nagpundok sa ilang kayamanan, bahandi o salapi, ang ilahang kaugalingong silot, giandam na diha silang uluhan. Kuyawa ka ito ba? Manglibot ang balhibo, no? Uy, kuyaw din mga pare, giandaman na og silot nga nanas uluhan, nga nagpundok, nagtapok silang kayamanan, bahandi og salapi. Mao na, manatong yampo ang mga pare, nga dili magtapok og bahandi, ipanghatag na kabus. No? Bunyag ka?
pilay bunyag. Pakasal ka, pilay kasal. Kumpirma, pilay kumpirma. Tanan na taripa. Sama na, lubong, funeral mass, 1,500. Tanan na taripa. Di business. Diba? So sa may business, nagnegosyo ka o kalag o kaluwasan. Pinagis taripa. Mga tanan, bayaran. Man ako na pamela, na-rate ako ba? Kaya ikan man ko niya. No? Grabig sobre, no? Napay ka ng, ano sa to? Kanang, sa Tagalog, pundong Pinoy. Yan dire kay Alay Kapwa. Ito na yung mga butilya. Ito mga distabos, mga 5 tabos, piso, lagi tapos ka no? Kung mga manigingon siguro ito, nagtapok o mga bandi. Ano ba? Nagsobre, amutan. Nya karon, kung sa po ang karon, mga GKK magpa-booking. Walay misa. Kaya gibutang mo to, no fiesta related event. No fiesta related event. Pero pa inipabook nimo, magbayad ka. Daw limbs. Magbayad ang mga miyembro sa GKK. Kaya nagpa-booking pista, pero walay misa nga mo ato sa GKK. Asa ka mo tanaw lang ka sa TV. Wali ka mura kang protestante. Protestante rin yun kay mga born again protestante na may nagkatanong TV. Panahon sa kanang kan. Sinana ba? Kaya hanggang kong mga reflection, kaya hanggang pabalando nga, ang ginahimo karon dili gyud Catholic, dili siya will of God. Protestant, pareho ras protestant, no? Nas TV, nas radio. Gunit lang kas TV. Hindi nagpag-communion, ang sana na. Ha? Spiritual communion man daw. Spiritual communion nga di na applicable. Akong gibasa ang prayer doctrina sa spiritual communion ni St. Alfonso. Kaya kung baba sige lang yung St. Alfonso Manilicori, St. Tomas Pina, St. Anthony de Padua. Yan naman, kito alam mas langit, o mas si Perno. Kung nagsundo na ako ito lang teaching, malangit na. Kaya sila Thomas langit, kaya hindi pa ito tinuod, ito as si Perno. O, tinuod man, as langit. Na-prayer ang Catholic Church about sa spiritual communion. Pero ang puon to, no, sa usa ka faithful, diya sulod sa misa, nga present siya ba? Alam mo, nagmisa, yan nakarealize siya nga di siya pwede mga lawat, kaya na yung mga babag, mag-spiritual communion siya. Pero present siya during sa mass, during sa celebration, na siya, magluhod lang siya throughout the communion. Luhod lang, pero nag-ampo siya. Nya kay, wala man, di man ka-present sa misa, ito ras radio, nagas TV. Nya, ma-apply na spiritual communion. Nga dili mo ka-present, wa may misa na tamo. Manay pagliba ng mga false, erroneous application sa mga principle. Di mo? Ikaduha naman lang ko, gitunan ako may sa liturgy. Liturgy is a divine worship by the church offered to God through Jesus Christ. And it must be participated actively, consciously by the faithful. Public divine worship. Public divine worship. So, pag public, meaning it must be participated actively by the people in the community, the society. Ang offer bisa. So, nagay mga tao. Pag nalang ka sa radio, nalang ka sa TV, dili na liturgy. Ma-violate ang meaning sa liturgy. Mawala ang essence sa liturgy. The heart of the liturgy is the holy sacrifice of the Mass. The heart of the Mass is the consecration. The body, blood, soul, and divinity nga imuhang ma-relight, masinati. So, man ako mga pamlando nga, dili mo ba? Ang pag-wisdom, di po mao. Sakit na padlo ko yun, ano. Manaluya mga tao, nga nangandoy, naluoy. Muna kinahanglan yun ang katikismo. Aron damol pamulig-on ang atong pagtuo. Muna bansa pa nga man ni Senyor San Antonio, na authentic ka ayon nga santos, authentic kay mga pagtulunan, mag-ampo ta, nga Senyor San Antonio de Padua, tabagi mi kay ikaw sa ka patron saint diri sa mong lugar, no, nga usa ka milagroso. Ipadala ang imuhang pag-ampo ngadto sa Dios. Dalha ang among pag-ampo diya ni Kristo sa bisa ngadto sa Dios Amahan, ug among matagamtaman ang amuang tinuod nga kalinaw. Tinuod nga gugma kaayo sa among dapit ug diha sa among kasing-kasing.
na maghari ang tinod nga kalinaw ug magkayo sa matag individual, sa matag kasing-kasing sa tao o sa matag pamilya. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.